बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह सादिया और आप ब्रंच टॉक देख रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो सियासी भी हैं और जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड भी है। आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हुए। आपने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और पाकिस्तान स्टील मिल्स की सरबराही की। अपने टेन्योर के दौरान 2 दफ़ा मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौरे हुकूमत में और एक दफ़ा निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोइन कुरैशी साहब के दौरे हुकूमत में। बहुत सारे कॉलम्स आपने लिखे हैं, कुछ किताबों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियत क्या है, ये हम जानेंगे अपने आज के शो में। आज हम मिलने आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम से। आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं ब्रंच टॉक में। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आपके प्रोग्राम्स बहुत अट्रैक्टिव, वेरी गुड, डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना? थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस टू मीट यू आफ्टर वेरी लॉन्ग। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। जानना चाहेंगे कि ताल्लुक़ कहाँ से और कैसे आपके ज़िंदगी के इस कामयाबी के सफ़र का आगाज़ हुआ। जी फराह, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और PTV का कि आप इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं। देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो चकवाल डिस्ट्रिक्ट से है और वहाँ भी एक देहात है बादशान, जो को वो 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ चकवाल है। अच्छा। हमारा चकवाल का एरिया ज़्यादा फौजियों का एरिया है। आपने देखा ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का था सब कॉन्टिनेंट से, वो भी हमारा सूबेदार खुदादाद थे और शहदा और गाजी और बड़े। तो मेरा ताल्लुक़ भी उधर से है और ये अल्लाह का करम है कि मैंने पाकिस्तान के बनने से पहले, चूँकि मैं पैदा हुआ, अच्छा, तो मैंने पूरा पाकिस्तान आगे देखा। मैं आई वॉज बॉर्न इन अर्ली जनवरी 1946। ओके। तो 47 है। तो फिर बाद में थोड़ा अगला ये देखते रहे, तो देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट ट्रांजिशन। हमारे पास जब पाकिस्तान बना ना, तो कुछ भी नहीं था। तो यहीं से ताल्लुक़ या माइग्रेट करके आए थे चकवाल? हमारा ताल्लुक़ जो है इधर ही से है, पाकिस्तान से। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब पाकिस्तान बना था ना, तो हम कसम पुरसी के आलम में थे। तालीम में भी बहुत पीछे थे, इंडस्ट्री भी कोई नहीं थी, और ये डिफेंस की इंडस्ट्री तो एक भी नहीं थी। 16 फैक्ट्रीज थी सारी इंडिया के अंदर थी। तो वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फौत हो गए, खान लियाकत अली खान असैसिनेट हो गए। फिर बहुत सी टसल लगी रही, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री लोग करते कराते हम फिर उसको आगे नहीं चल सके। और वो लीडरशिप जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की थी, बहुत से लीडरों ने बहुत काम किया, सिविल मिलिट्री ने, लेकिन वो नहीं हुआ। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि समुंदर, तेज़ तूफ़ानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पे नाखुदा तुम हो। वाह वाह वाह। तो आज आप देखें ना, आज भी हमारा मसला ना इकानमी का है ना किसी और चीज़ का है, लीडरशिप का है, जो आपस में हम पॉलिटिकल लीडर्स एट एवरी लेवल जो है वो। अच्छा सर, आपका जो कॉम्बिनेशन है बड़ा खूबसूरत है। देयर आर फ्यू जो सिविल मिलिट्री जो है उन दोनों लीडरशिप्स में आए हैं और आप उनमें से हैं। तो बचपन, पहले तो बताइएगा कि कसम पुरसी आपने बताया, तो आपका ताल्लुक़ भी एक ऐसे ख़ानदान से था जहाँ दोनों एंड्स को मीट करना मुश्किल होता है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ा। तो वो कितने बहन भाई थे आप? कैसे आपने तय किया आर्मी में आना है? क्यों आर्मी में आना है? देखें, मेरे जो वालिद साहब थे वो दूसरी जंग अजीम में थे और वो एस्टेब्लिशमेंट अफसर थे, और वो पाकिस्तान बनने से पहले पेंशन पे आए, फिर रिकॉल हो गए और फिर उन्होंने 2-4 साल सर्विस की और चले गए। मेरे ग्रैंडफादर के जो हमारे फैमिली हेड थे, ग्रैंडफादर के भाई कैप्टन गुलाम अली, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे और उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला हुआ था। तो अल्लाह का करम था कि हमें तो प्रॉब्लम्स तो नहीं था, सादगी उस वक्त थी और लोग खुशहाल थे। वो देखें ना, तंदूर की रोटी ली और उसके ऊपर चटनी रखी और दही ले लिया, या बाजरे की रोटी भी, तो वो लोग बड़ी खुशी से अपना वो बड़ा करते थे। मोहब्बत प्यार के रिश्ते थे बहन भाइयों के अंदर।
تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اکنامکس میں ماسٹرز کروں گا. اچھا. لیکن پھر جب میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھتا چکوال کالج پہنچا تو 65 وار آ گئی. جب 65 وار لگی تو پھر اندازہ ہوا کہ اگر ملک کے لیے سپریم سیکریفائس دینی ہے نا, جو جان کی قربانی ہے, تو افواج پاکستان از دی بیسٹ پلیس. تو اللہ نے کرم کیا, میں اپلائی کیا اور میں 1965 کے جنگ کے بعد وہ ہو گیا, اور 66 کی شروع میں پھر 38th PMA لانگ کورس, جو فرسٹ ریگولر لانگ کورس تھا آفٹر 65 وار, اس میں آ گئے. تو پھر اللہ کا کرم تھا, پھر افواج پاکستان کی زندگی کا ایک اپنا مزہ تھا. وی ریئلی ریلشڈ ایوری مومنٹ. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے آپ کو, اس میں بڑی گرائنڈنگ ہے. دیکھیں بی بات یہ ہوتی ہے نا, مشکل ہی تو چیلنجز ہوتے ہیں نا. ایک ینگ بندے کے لیے کیا مشکل ہے. ہم جب PMA میں گئے, دوڑ, باکسنگ, ہارس کی رائڈنگ, اسکیئنگ اور سب کچھ ہم کرتے تھے. پڑھائی بھی کرتے تھے, گریجویشن کی ڈگری بھی لینی ہوتی تھی, ملٹری ٹریننگ بھی تھی. اور پھر جب ادھر سے نکلے تو 71 وار میں شامل تھا ایز اے کیپٹن, یہ سیالکوٹ اور شکر گڑھ کے ایریا میں. اور وہاں میں نے دیکھا جذبہ ہمارے لوگوں کا اللہ کے کرم سے دیدنی تھا. نو باڈی واز بادرڈ, بچے چھوٹے ہیں, پیرنٹس ہیں, یہ وہ کہتے تھے بنیا سکھ آگے آئے گا, ہم دیکھیں گے. اور بڑی بہادری کے ساتھ نا, بڑی جرأت کے ساتھ. لیکن پھر دکھ کی بات یہ تھی کہ سکوتے ڈھاکہ ہو گیا. اور وہ جب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سولجرز کی آنکھیں پرنم تھیں, بیکاز ہم ایک جذبے کے ساتھ دیکھ رہے تھے. اور یہ پولیٹیکو ملٹری فیلئر تھا. ملٹری میں اس لیے کہتا ہوں کہ مارشل لا کی حکومت تھی, ادروائز تو فوج 1000 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر, تو وہ تو رائٹنگ آن دی وال تھی نا, جب انڈیا نے تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور نیچے صرف بے آف بنگال ہے. تو اس کو نا میں بڑا شوق سے سناتا ہوتا ہوں. ضمیر جعفری صاحب نے بڑا اچھا, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کرنا, تو انہوں نے کہا کہ نیازی نے, ہمارے جو جنرل نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور, تو ایک پل میں صدیوں کا خوں ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا. اور علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا, وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا. اور یہ جاں باز لشکر نہ کھاتا شکست, مگر تھا قیادت کا کردار پست. اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے, مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. یہ بہت بڑی, دیکھیے ضمیر جعفری صاحب واز این ایکس آرمی سولجر, اینڈ آلسو ان کے زیادہ جو ظرافت کے حوالے سے مشہور ہے, لیکن یہ کتنا سینسیٹیو اور کتنا انہوں نے. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا ظرافت والے بھی, یہ ایکچولی اپنے آنسو مسکراہٹوں میں چھپاتے ہیں. یہ بڑے دکھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہنساتے ہیں. ضمیر جعفری صاحب کا ایک دفعہ مری گئے, تو وہاں ان کو ایک کمرہ لے کے دیا, وہاں لکڑی کے زیادہ تر ہٹ شٹ ہیں, تو وہاں رات گزاری. تو ادھر ہی انہوں نے ایک نظم لکھ لی کہ لکڑی کے نصف ہٹ میں بسیرا ہے آج کل, فدوی بشر نہیں بٹیرا ہے آج کل. اچھا سر, ویسے آپ کا شعری ذوق بھی بہت عمدہ ہے. جی اس کا مطلب ہے پڑھنے لکھنے سے دلچسپی کیا ہمیشہ سے ہی ہے؟ دیکھیں میں اردو لٹریچر کا بھی اسٹوڈنٹ تھا, اور اللہ کا کرم ہے, میں آئی اپریشیٹ گڈ لٹریچر, اردو ہو یا انگلش ہو. میں 7 سال تک کالم نگاری کرتا رہا, فکر و خیال کے ہیڈنگ سے نوائے وقت کے اندر لیڈنگ. ابھی دی نیوز میں لکھتا رہا انگلش میں. تو میری 4-5 کتابیں ہیں اس کے اوپر فکر و خیال وانی, میں آپ کے اپنی لائبریری میں دکھاؤں گا. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ابھی لرننگ فرام ہسٹری ایک کتاب لاہور میں چھپ رہی ہے, وہ میرے کالمز پہ ہے بیسیکلی. اس میں نیشنل سیکیورٹی, فارن پالیسی, ہمیں چیلنجز آف لیڈرشپ, وہ ہے. انشاءاللہ آپ کو میں پریزنٹ بھی کروں گا انشاءاللہ. اچھا سر, تو یہ زندگی میں جو چاہا آپ نے وہ پا لیا, کہ آپ نے سوچا آرمی میں جانا, آرمی میں چلے گئے, پھر یہاں تک پہنچنا ذہن میں تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے رینک تک پہنچیں گے, اور پھر آرڈیننس فیکٹری کو بھی ہیڈ کریں گے, یہ تمام چیزیں ذہن میں تھیں؟ دیکھیں کچھ بھی ذہن میں نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ دل لگی سے اپنا کام کرتے رہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ, جب ایک بندہ لیفٹینٹ بھرتی ہوتا ہے تو پہلے تو وہی بڑی بات ہے. ہمارے علاقے سے تو زیادہ تر سولجرز ہیں, ایئر فورس میں, نیوی میں, یہ وہ آفیسرز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم
कैप्टन बन जाएं तो बड़े, वो फिर होता था कर्नल बन जाएं। मुझे याद है मेरे वाल साहब पुराने चूँकि फ़ौजी थे तो उनका वो कहते थे जो कर्नल होता है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो कटिंग एज होता है, वो यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो मेरा दिल है मैं ज़िंदगी में आपको कर्नल बनता था। जब मैं कर्नल बना तो उन्होंने कहा नहीं देखिए वो जो ब्रिगेडियर बनता है ना तो फिर ये रेड टेप्स लगती हैं, तो वो फलाना अंग्रेज़ होता था उस वक़्त, तो हमारे तो उस वक़्त ब्राउन लोगों को तो बनने नहीं देते थे। फिर जब वो बना तो उन्होंने कहा ये सोर्ड्स जो है ना ये तो जनरल की हैं। मैं उनकी ज़िंदगी में, ही डाइड एट द एज ऑफ 92। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। राइट। लेकिन इट वाज ऑल ख्वाब, मुझसे बहुत अच्छे लोग नहीं बने। देखिए अल्लाह की ज़ात जो है वो इंसान को कई दफ़ा दे के और कई दफ़ा महरूम करके इम्तिहान में डालती है। मेरे ख्याल में हम बड़े एवरेज लोग हैं, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि इन अहदों पे इतनी इतनी बड़ी जगहों पे पहुंचाया। वाह मेडिकल कॉलेज, वाह यूनिवर्सिटी, वाह कॉमसेट यूनिवर्सिटी, वाह इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे मेरे होते हुए शुरू किए और अभी इधर हैं। वाह की माल रोड, मतलब वाह को टोटल वो कहते थे पेरिस ऑफ पाकिस्तान, इसके गेट्स वगैरह। फिर मैं रिटायर हुआ वहाँ से एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। तो एक दिन के नोटिस पे मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा यू गो टू स्टील मिल। तो मैंने कहा जी वो मेरी वाइफ बीमार हैं। ही न्यू बिकॉज हम इकट्ठे मेजर थे। तो मैंने कहा उनकी 4 हार्ट की सर्जरीज हुई हैं, यू नो AFIC में। तो उन्होंने कहा उनको आगा खान ले जाएं, लेकिन ये कौमी है चूँकि स्टील मिल बैठ रही है। मैंने कहा सर ओके कौमी फरीज़ा है तो जान भी हाजिर है, हम तो इसीलिए हैं। फिर 3 साल में स्टील मिल में रहा। स्टील मिल का वो वाहिद टाइम था 25-30 साल की तारीख में जब सारे लोन ज़ीरो हो गए और हमने 18 अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। और मैं जब छोड़ के आया 13 सितंबर 2006 को, ये अकाउंट्स बुक में चेक किया जा सकता है, तो तकरीबन 6 अरब का खाम माल पड़ा था। 6 अरब के फिनिश प्रोडक्ट से 10 बिलियन नेट सेविंग 4 बैंकों में पड़ी थी और हम वी डिडंट ओwe ए डॉलर टू एनीबॉडी। तो अल्लाह का करम था वो आ रहे। बस फिर इसके बाद हम वही पॉलिटिसाइजेशन, बंदे भर्ती करने, चोरी करनी, हराम खाना, तो उससे फिर गड़बड़ होती है। तो मेरी सेटिस्फेक्शन ये रही है कि अल्लाह का करम। देन आई हैव बीन मिलिट्री सेक्रेटरी विद 2 प्राइम मिनिस्टर्स, बेनज़ीर भुट्टो साहब, मुइन कुरैशी साहब के साथ, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा कॉलेज में। तो आई थिंक एक सोल्जर के लिए ये मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू डिज़र्व एक्चुअली। ये सिर्फ यकीनी तौर पर अल्लाह पाक का करम है, लेकिन ये शेयर ब्लेसिंग है। कुछ आपका स्किल, कुछ आपका टैलेंट, कुछ आपके अंदर भी तो ऐसी खास बात होगी। आपके ख्याल में वो क्या था जो बच्चे या जो नौजवान आपको देखते हैं? देखिए एक तो पहली बात नौजवानों को ये समझनी चाहिए कि ये अल्लाह का करम जो मैंने कहा ना कि खुदा की ज़ात आपको दे के, कई लोग एरोगेंट हो जाते हैं, कई लोग समझते हैं कि मैं इतना काबिल हूँ कि मेरे बगैर तो कोई और बंदा नहीं। ये जो एरोगेंस है ना, ये वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप अपने आप को बड़ा पाटे खान समझें। जितना बड़ा होता है इतना झुक जाता है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के बाद मक्का फतह हुआ तो जितना ज़्यादती उन लोगों ने इनसे की हुई थी, मतलब सजदे में जाते तो ऊँट की वो ओजरी ऊपर रख देते, पत्थर मारे। ताइफ में क्या हुआ, उन्होंने खालिद बिन वलीद को कहा बिल्कुल किसी को खराश ना है, और ऊँट पे बैठे थे और कुहान के साथ रीश मुबारक लगी हुई थी और आंसू थे, और उनका सबको माफ़ी। तो मेरा मतलब है कि ये एटीट्यूड आज हमारी सोसाइटी में इसका फुकदान है। तो एक तो ये यूथ को मैं ये कहूँगा कि सेकेंडली फिर ऑन योर ओन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू डू इट विद ऑल ऑनेस्टी। मतलब जिस प्रोफेशन में जाएं उसको अपना पैशन बनाएं। मैं अभी भी ना अपने नोट्स तैयार करता हूँ, मेरे पास नोट बुक है, मैं ये मतलब कार्ड्स पे भी कई चीज़ें अखबार में आती हैं ना, लिख के तो फिर उसको कर देता हूँ। बिकॉज आप देखिए ना, नॉलेज जो है ना, वो कहते हैं ना सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप इल्म जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आप उसके बगैर आपका जेवर ना वेपन है, ना ज़मीन है, ना माल है। आपका वेपन जो है वो आपका नॉलेज है, और वो करना चाहिए। तो ये यूथ को मेरी ये होगी। ठीक है। अच्छा, हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हमने रुकना है। तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके दोस्त हैं सर? जी जी, मैं आपका इनका तारफ़ करा देता हूँ ना आपको। बैरिस्टर वसीम कुरैशी जो हैं,
یہ انہوں نے کیا ہوا ہے PhD ان انٹرنیشنل لا فرام پینسلوینیا یونیورسٹی، اور 5 ماسٹرز بھی کیے ہوئے ہیں یہ ڈفرینٹ کنفلکٹ ریزولوشنز میں، آل فرام ابراڈ، ہارورڈ اور واشنگٹن اینڈ گلاسکو اینڈ آل دیٹ، آل 5۔ تو ابھی ان کی اپنی لا فارم ہے، اینڈ ہی ہیز بین ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے، وہاں بھی رہے ہیں۔ تو ویری کائنڈ، یہ ادھر ہی رہتے ہیں، ان کی ہے تو آ جاتے ہیں، گپ شپ ہم لگاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، ضمیر صاحب جو ہیں یہ ایڈوکیٹ ہیں یہ بھی، اور بڑے ڈائنامک قسم کے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ اچھا جی، اور لائرز فورم کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن پارٹی کی ایک اپنی کمٹمنٹ ہے، لیکن مور دین دیٹ یہ دونوں جو ہیں ان کے اندر پاکستانیت کا جو جذبہ ہے نا، ٹھیک ہے، دیٹ از وائی یہ میرے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے سنسیئر ہیں، اور ان کے ساتھ تو میں حیران ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے زیادہ ملنے والے گولفرز ہوں گے یا پھر جرنیل ایکس جو کچھ آپ کے ساتھ کے کورس میٹس، لیکن پولیٹیکل مجھے لگتا ہے اب زیادہ آپ کی ایکٹیویٹی پولیٹیکل اور یہ ذرا لکھنے لکھانے کی طرف ہے۔ جی نہیں، دیکھیں دوسرے لوگ بھی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اور بھی گیسٹوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے صبح ایئر مارشل پرویز نواز صاحب کو ٹرائی کیا، وہ نہیں، بریگیڈیئر غلام علی ادھر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور بھی ہیں، لیکن اٹ از اے مٹیریل۔ دیکھیں جب ہم فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری ایک فوج کی وہ افیلیشن تو رہتی ہے، لیکن دین ہم سب سویلین ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کے خیال میں سر کیسا آپ تو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے جنرل صاحب کو، آپ کیا کہیں گے؟ جنرل صاحب بڑے شفیق آدمی ہیں، اور ان میں بہت پاکستانیت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ غصہ کرتے ہیں کبھی؟ آپ ایک جرنیل آتا ہے کبھی؟ ہی از ویری پولائٹ اور ویری کائنڈ، اور سب کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، اور بڑے ملنسار ہیں، اور ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ حلقے کے اندر بھی جب جائیں تو وہاں بھی لوگوں سے بڑا اچھا ان کا رویہ رہتا ہے۔ انٹلیکچوئل بھی ہیں، اخبارات میں لکھتے بھی رہے ہیں، تو کافی ان سے جو ہے اچھی ڈسکشن جو ہے انٹرنیشنل اور ملکی حالات پہ جو ہے۔ آپ کا تو چونکہ کامن میرا خیال ہے یہ انٹرسٹ بھی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لا، اور انہوں نے چونکہ ڈیفینس پالیسی ہو جائے، ایگزیکٹلی میرا کیونکہ زیادہ جو فوکس ہے وہ وار لاز پہ ہے، تو جنرل صاحب خود بھی جو ہے ایک جنرل ہیں، ملٹری آفیسر ہیں، تو وار لاز کے حساب سے ہائیبرڈ وارفیئر اس حساب سے بھی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دو اور چیزیں ہیں، ایک تو ان کا تعلق میرے ضلع سے بھی ہے، اچھا چکوال سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے یہ بھی گالفر ہیں، میں بھی گالفر ہوں۔ اچھا ویری گڈ۔ اچھا سر چکوال آج کل بھی بڑا ان ہے سر ہماری ساری چکوال ہمیشہ، میں نے بتایا نا کہ فرسٹ وکٹوریا کراس فرسٹ ورلڈ وار کا چکوال سے ملا، ہر گریو یارڈ میں شہید کا جھنڈا لگا ہوا ہے، فوجی بھی ہیں اور ادروائز بھی محنتی لوگ ہیں۔ دیکھیں وہ یہ جو ہے نا بارانی علاقہ ہے زیادہ، وہاں نہریں شہریں تو ہے نہیں، تو لوگ بہت زیادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے باضابطہ طور پر انڈس ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس وقت دعا کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈس ہسپتال کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا ہے۔ 600 بستروں پر مشتمل ہے یہ ہسپتال، جو کہ جبلی ٹاؤن میں واقع ہے اور مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرے گی۔ اسی تقریب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اب سے کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کریں گے، جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز براہ راست آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تین دفعہ یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے، پھر یہ اے این ایف کے سینئر پروسیکیوٹر رہے، پھر یہ فارن منسٹری میں یہ رہے MP1 میں، باہر بھی ان کی اسائنمنٹ رہی۔ یہ بھی بڑے چکوال کی ہماری جو ہے یہ کریم ہے اور بڑا ان کا اچھا نام ہے، تو میں نے بھی ان سے بہت، جنرل صاحب سے ان سے بہت سیکھا ہے۔ تو جنرل صاحب بڑے کائنڈ ہیں فار ایوری ون، ٹھیک ہے، اپنے حلقے میں جائیں۔ یہ جب سینیٹر بنے ہوئے ہیں، محمد نواز شریف صاحب نے ان کے اوپر جو ہے بڑا ٹرسٹ کیا، آتے ساری جب انہوں نے PMLN جوائن کی اور آتے ساری انہوں نے ان کو سینیٹر بنایا، پھر یہ حلقے میں گئے۔ آج بھی عوام ان کے جو ہے وہ گیت گاتی، انہوں نے حلقے میں بہت ڈیولپمنٹ میں کام کیے۔ ٹھیک ہے، مشورہ کرتے ہیں آپ سے جنرل صاحب کے، جو کہہ دیتے ہیں وہ بات بس حتمی ہے، فائنل ہے، یا دوستوں کی بات بھی سنتے ہیں؟ جی بالکل، اس لیے وہ ہر بندے کی اوپینین لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جنرل صاحب
جو ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے ان کا آرڈر، الٹیمیٹلی انہی کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن یہ کنسنسس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اس میں میرے خیال میں جو ہے کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے علاقے میں نہیں بلکہ یہ تو انٹرنیشنلی آپ سنتے ہیں ان کو ہر چینل کی پر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ ان کا نام ہے. پاکستان آرمی کے ساتھ بھی ان کا بڑے اچھے ریلیشن رہے ہیں اور ہر دفعہ انہوں نے بڑا ایکول اور بیلنس جو ہے انہوں نے پرفارم کیا، چاہے یہ سیاست میں رہے چاہے یہ فوج میں رہے. سر ویسے یہ آپ نے باقاعدہ سیاسی جماعت جوائن کی، تجزیہ کار رہنا پسند نہیں کیا، حکومتیں بنانے گرانے والے ایکس سروس مین کا کردار جو نہیں ادا کیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیوں کیا؟ جبکہ آپ تو ملٹری سیکرٹری محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ رہے تھے، پیپلز پارٹی میں آپ کی بڑی اچھی روٹس موجود ہیں. دیکھیں میں ایک تو اپنے ان دونوں ساتھیوں کو مشکور ہوں، انہوں نے ساری میری اچھائیاں بتائی ہیں، میری کمزوری نہیں بتائی. تو اللہ کا کرم ہے. دیکھیں آپ اچھے نہیں ہوتے، اٹ از ٹو سائیڈڈ. آپ لوگ دے آر ویری مخلص اینڈ اور میری ویک ایریاز کو بھی یہی کور کرتے ہیں، آئی نو دیٹ. ابھی دیکھیں جب میں آرمی میں تھا نا تو میں اس کے بعد میں نے یہ فکر و خیال پہ یہ کتابیں لکھنی، آپ کو میں بک بھی پریزنٹ کروں گا. تو پھر میں پولیٹیکو ملٹری انالسٹ بنتا رہا. بٹ دین ڈفرینٹ پارٹیز اپروچڈ می، آلموسٹ آل، جماعت اسلامی، پیپل پارٹی، PMLQ، ایون تحریک انصاف، PMLN، کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آئیں اس فورم پہ. تو مجھے کوئی ہیزیٹینس نہیں تھی، بیکاز آئی تھاٹ کہ فوج کا ایک طریقہ ہے وہ آپ نے کیا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کا ویٹ کر کے آپ کسی فورم پہ آ جائیں. تو وہ میں نے پھر یہ کہا کہ جو پاکستان کی بانی جماعت ہے اور سب سے بڑی ہے مسلم لیگ، اور ان کی قیادت بھی نواز شریف کے ہاتھ میں، جس نے بہت کام کیا پاکستان کے لیے، تو میں اس پلیٹ فارم پہ آ گیا. دیکھیں کوئی پارٹی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ زمزم سے نائی ہوئی ہے. ہر پارٹی میں میرے جیسے ویک لوگ بھی ہیں، بہت سٹرانگ لوگ بھی ہیں، لیکن وہ اٹ از سیڈ نا کہ اٹ از ناٹ واٹ یو جوائن، اٹ از واٹ یو برنگ along with you in terms of honesty, dedication, hard work, professionalism, integrity. تو آپ کے بجائے اس کے کہ آپ پلوٹ ہو جائیں ایک گندی انوائرمنٹ میں، وہاں آپ کی مہک سے لوگ جو ہیں معطر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ایک جہاد ہے، ہم وہ کرتے ہیں، بٹ آئی کنسیڈر آل ادر پارٹیز آر آلسو گڈ. اچھا سر، وہی میں بار بار سوال کر رہی ہوں کہ سارے فیصلے آپ کے بڑے درست، فیصلہ لیتے ہوئے کیا پروسیس ہوتا ہے آپ کا؟ کن چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، کن چیزوں کی بیس پہ فیصلے کرتے ہیں؟ یہ بڑا آپ کا عام سوال ہے. بہت سے لوگ تو میرے دوست مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کیوں نہیں جوائن کی، آپ نے PVP کیوں نہیں جوائن کی. دیکھیں اس وقت بھی یہ ایک اپنی آپ کا سکس سینس ہے، ایک انٹیوشن ہے. میرا ہنچ یہ تھا کہ جی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جو وائڈ ہو، اور پھر آپ نے کانسٹیچوئنسی اپنی کو دیکھنا چکوال کے لوگوں کو. اینڈ ایون اف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے کسی اور کی طرف راغب بھی کرتے نا، تو میں کہتا نہیں مسلم لیگ کی طرف جاؤ، بیکاز یہ علامہ اقبال کا خواب تھا، انہوں نے یہ شروع کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی تعبیر کی، پاکستان بنا. تو دیر فور اس کے اندر آیا. ابھی بہت پریشر تھا. ابھی دیکھیں نا پیچھے جو ٹائم گزرا ہے جس کے اندر آرمی کی کوئی کرٹیسزم بھی ہوتی رہی، ادھر بھی ہوتی رہی، ادھر بھی، ہم آئی اسٹیٹ فرم. وہ میں کہتا ہے کہ پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ. ٹھیک ہے. اور امید بہار کیا ہے؟ ناٹ فار مائی سیلف کہ مجھے کوئی اور اپائنٹمنٹ چاہیے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ عہدے بھی ہماری اوقات سے زیادہ کے ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے لیے آج جتنی ضرورت ہے سارے اچھے لوگوں کی، مل کے تعاون کرنے والوں کی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایسے زندگی میں سارا کچھ اچھا ہی ہوتا رہا، یا کبھی کوئی لو پوائنٹ بھی آیا، کبھی کچھ ایسا بھی ہوا کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ میں یہاں پہ آئی ہیو لاسٹ، غلط ڈیسیجن ہو گیا؟ یہ بھی بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ کرم ہے، میں ہر بندہ اگلے عہدوں پہ بھی جانا چاہتا ہے، اس کی ایک ایمبیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن خدا کا یہ کرم ہے میرے اوپر کہ میں اوور ایمبیشس نہیں ہوں. دیکھیں نا، جب آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو 4 ہونے چاہیے، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. ہمارے کئی ساتھیوں نے بڑے بڑے فارم ہاؤسز، ارب پتی ادھر ادھر. خدا کا کرم ہے، ہماری قناعت ہے. آپ دیکھ لیا کہ میرے خیال میں پاکستان فوج کو کوئی لیفٹیننٹ جنرل ایسا نہیں ہوگا جو 2 بیڈ روم ہاؤس میں رہ رہا ہو اور باقی گھر کرائے پہ دیے ہو.
तो उससे हमारा किचन चलता है, तो मैं आज़ाद हूँ, पेंशन मिलती है, वो मिलती है, हम गोल्फ खेलते हैं दबा के, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, कोई मैं बिज़नेस नहीं करता, किसी बिज़नेस में शेयर होल्डर नहीं हूँ। मैं फ़ी सबीलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अभी मैं इस पे रिग्रेट नहीं करते इन फैसलों पे कि आपने बिजनेसेस नहीं किए ना, या ना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स आई कि जनरल साहब आप हमारे पास आ जाइए, ये बड़े बड़े जो मैग्नेट्स हैं ना बिज़नेस के, उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं कितने पैसे, आप हमारे साथ आ जाएं और आप हमारे चीफ वो एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने कहा सारी उम्र एक फ़ौज के नीचे, आज़ाद झंडे के नीचे काम किया, और फ़ौज की खूबी ये है कि इसके अंदर दयानतदारी और मेरिट है। आप ये देखें कि नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर एक पार्टी का हेड नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ एक सिपाही मूसा खान वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। टिक्का खान जनरल सवार जो थे वो भी, मतलब है वो मेरे ख्याल एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंदर वो ड्राइवर थे या क्या थी। अभी भी वो जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद साहिर साहब साहिर हमारे बड़े मेहरबान, मेरी वो भी चकवाल के के यतीम, मतलब उनकी बड़ी जबरदस्त के, और ही इज एक ऐसा मॉडल ऑफिसर यस फ्रॉम ऑल एंगल्स। उसके ह्यूमन क्वालिटीज आप देखें, प्रोफेशनलिज्म देखें, बहुत से, मैं ये नहीं कहता वो ही नहीं है, आपके जितने आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते हैं, मतलब है कभी ये है कि इंसान तो गलती का कर सकता है इधर उधर, कई लोगों की एम्बिशंस होती हैं वो है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी है कि मुझे फ़ौज का। सो देयरफॉर मुझे लो पॉइंट मेरी लाइफ में, मैं प्रोफेशनल लाइफ में ये था जब सकूत डाका हुआ, मुझे दुख हुआ कि हम किधर लड़ रहे थे, और पर्सनल लाइफ में वो था जब आई लॉस्ट माई वाइफ, और वो भी मतलब है शी रिमेन्ड सिक फॉर ऑलमोस्ट 43 इयर्स हमारी मैरिज लाइफ थी, तो उसमें उनकी चूँकि 4 हार्ट सर्जरीज हुई, ब्रेन स्ट्रोक, ये वो, बट देन आई स्टक टू हर, आई सेड नहीं, अभी ये इम्तिहान इंसानियत का है, मुझे ये हो सकता था तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड शी लुक आफ्टर मी। और वो बड़ी हौसले वाली, अल्लाह का करम था, 5 वक्त की नमाजी, कुर्सी पे बैठ के भी, हैंडीकैप भी थी, यो भी, उनके 2 ओपन हार्ट सर्जरीज, 2 क्लोज हार्ट, तो वो एक बड़ा लॉस था, बिकॉज देन व्हेन शी वेंट अवे, तो ऑफ कोर्स इंसान बड़े हौसले में होता है, हर किसी ने चला जाना है। वो कहते हैं ना, निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद, हयात है शब तारीक में शरर के नमूद। ये लाइफ तो ऐसे जलगते। तो जब खुश होते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी दोस्तों के साथ, अब क्या माहौल होता है, और जब परेशान होते हैं थोड़ा सा तो कैसे पता चलता है आप? नहीं जनरल साहब जब खुश हों तो लाइक बाकी दोस्तों को भी बुला लेते हैं और गपशप होती है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, तो ज़्यादा जो है ये क्योंकि एक कोई जितना अच्छा इनका शेरी ज़ौक़ है, मुझे लगता है इन्हें गज़लें सुनना, ये बैठ के महफिलें इस तरह के गाने जो है बड़े शौक से सुनते हैं, तो उसके अलावा ये ज़्यादा स्पोर्ट्स लाइक वॉक करने को, गोल्फ को, उसको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, और रेगुलरली गोल्फ खेलने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, अक्सर हम वॉक करने भी जाते हैं, तो उस हिसाब से स्विमिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो मेन ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ को बड़ा पसंद करते हैं, और दोस्तों के साथ मिल के गपशप जो है वो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ एक इंटरजेक्शन में ये कहना चाहता हूँ, देखिए किसी ने पूछा कि गुड हेल्थ की निशानी क्या है, तो समबडी सेड कि फूड अच्छी हो, एक्सरसाइज हो, ये वो, बट जो इंटरनेशनल लेवल के एनालिस्ट है ना, वो कहते हैं कि सोशलाइजिंग जो है इट इज़ दी बेस्ट, एंड आई टेल यू कि आई ओ दिस टू देम, दे आर वेरी सिंसियर ब्रदर्स। इनको जब मैं बुलाता हूँ तो ये आ जाते हैं, और ऑनेस्टली वेरी सिंसियरिटी के साथ ये हर काम में, मैं ये समझता हूँ कि मेरा बेटा जितना मुखलिस है ना, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि आपको इतना अपने दोस्तों पे यकीन है। अच्छा, मैं सच्ची बात करता हूँ, लिमिटेड लोगों को सर्कल में रखा हुआ है, लेकिन वो शाम को कई दफ़ा बुला लेता हूँ तो इधर हम गपशप लगाते हैं, और हम ऑब्जेक्टिव बातचीत करते हैं, मुल्क के लिए करते हैं, हम इमोशनल नहीं हैं। कई लोग होते हैं ना, एक पार्टी में चला गया, दूसरी दुश्मन, और वो काफर। ये तो सर आजकल आपके एक्स सर्विसमैन भी ये काम बहुत सारा कर रहे हैं। देखिए मैं अगले दिन भी कह रहा था, एक्स सर्विसमैनों को मैंने देखा मेडल लगाए हुए, तो बहुत कुछ लोग खड़े थे। देखिए पहले दो चीज़ें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग जो फौज से रिटायर होते हैं ना, तो बहुत बड़ी तादाद तो रिजर्व फौजियों की होती है कि दे कैन बी कॉल्ड अगेन टू फाइट, और ये जो मेडल हम वॉर वेटरन्स वगैरह को मिले होते हैं ना, ये हमारी नेशनल सर्विसेज का रिवार्ड होता है, और ये सिर्फ नेशनल डेज पे पहने जा सकते हैं। हम अगर जब पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि एक्स सर्विसमैन की एसोसिएशन इंडिविजुअली आई कैन कम जॉइन ए पार्टी
اور وہ ہے. اور جب آپ پارٹی جوائن کریں تو دین یو آر ولنریبل آلسو بیکاز آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز انٹرنیٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے, آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ نہیں آپ جن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اینڈ دے ہیو دیئر رائٹ. تو اس لیے آپ پارٹی کے ممبر بھی نہ ہوں, باہر ہوں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انفلوئنس کریں. تو میرا خیال ہے میرے وہ بڑے آنریبل دوست ہیں سارے, ہم فوج میں تو ہماری اسٹرینتھ ہی کامریڈ شپ کی ہے, بٹ آئی تھنک کہ وی شوڈ اونلی ورک فار پاکستان, ناٹ فار ڈاؤن کی جی اس کو ایسے کر دیں ایسے کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. بڑا ہی پرتکلف اہتمام ہے سر برنچ کا, ماشاءاللہ سے کچھ خوراک بھی ہیں آپ. نہیں دیکھیں یہ کوئی پرتکلف نہیں ہے, چنے ہیں اور حلوہ اور یہ پراٹھا ٹائپ جو ہے نا, یہ سرسوں کا ساگ ہمارے چکوال میں ہوتا ہے, وہ فریز کیا ہوا تو وہ ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ خوراک وغیرہ نہیں ہوں. نہیں ہے. دیکھیں میں وہ لیتا ہوں ملٹی گرین بریڈ صبح, اور 2 ایگز بوائلڈ, اور 1 آدھ سیب, پھر دن کو سوپ پی لیتے ہیں, پھر گولف شولف کھیلتے ہیں, پھر شام کو مغرب کے وقت کھانا, پھر اسی طرح 1 بریڈ جو وہ لے لیتے ہیں. تو زیادہ شام کو پھر 1 بریڈ سے. ہاں بالکل وہی ملٹی گرین بریڈ جو ہے نا, اتنی سی 6 انچ کی, وہ ڈاکٹر نے یہی بتایا ہوا ہے. تو بس وہ یہ ہے, بیکاز زیادہ ایکسیسو کھانے سے مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کا ویٹ بڑھتا ہے, ویٹ سے بھی زیادہ پھر آپ کی یہ ٹمی بڑھتی ہے, ڈی شیپ ہوتا ہے انسان. تو میں یا تو پھر گولف پہ جاتا ہوں, نہیں تو واک کرتا ہوں, نہیں تو سوئمنگ کے لیے. ٹھیک ہے. کتنی پارٹیاں ہوتی ہیں آپ لوگ کی گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, اس میں کھانا بھی چل رہا ہو, کوئی گپ شپ بھی چل رہی ہو؟ ہمیں جو ہے بیرسٹر صاحب اور میں جب مطلب پورا جو ہے نا یہ بڑی لیوش خاطر توازہ کرتے, خود نہیں کھاتے. اچھا, خود نہیں کھاتے. اور آج تھوڑا سا میں اس وساطت سے آپ کی تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. میں اور قریشی صاحب جب جنرل صاحب کے ساتھ ذرا آؤٹ اسٹیشن پہ بھی جاتے ہیں تو جنرل صاحب تو کچھ کھاتے نہیں ہیں, ہم پہ تھوڑا چوری کھاتے رہتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں ظاہر ہے لنچ ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے, تو جنرل صاحب کہتے ہیں میں تو 1 نوالا لینا ہے, کیونکہ تو شروع سے بڑا کانشیس ڈائٹ کے اوپر, تو پھر ہمیں بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے. ایون ادروائز گھر میں جو ہے یہ بہت جو ہے مہمان نواز, بہت مہمان نواز, ان کا جو دسترخوان ہے بڑا وسیع ہوتا ہے. اور یہ گھر میں جو چیز بھی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں لے ہیں, اور الحمدللہ ہم جب بھی آتے ہیں سیم لائک اسی طرح کا ارینجمنٹ ہوتی ہے. اچھا سر, ہوم مینجمنٹ از این انٹائرلی ڈفرینٹ مینجمنٹ. اینڈ جیسے آپ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ موجود نہیں ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں, کوئی اور بھی ساتھ خاتون نہیں ہے جو کہ گھر کو سنبھالے, تو پھر یہ ذمہ داریاں کون دیکھتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک گیپ ہوتا ہے, انسان کو اس وقت ریئلائز نہیں ہوتا ہے جب گھر میں وائف ہو یا ماں بہنیں وغیرہ ہوں تو ایک کام چلتا رہتا ہے. آئی ریئلائزڈ آبویسلی جب وائف چلی گئی تو پھر ویکیوم تو بہت بڑا ہوتا ہے. جی. دین آبویسلی یو ڈپینڈ آن یور سروینٹس, اور وہ بیچارے اپنا تو ایفرٹ کرتے ہیں, بٹ دے کانٹ گیو یو دیٹ لو اور وہ افیکشن جو آپ کی اولاد یا آپ کا لائف پارٹنر دے سکتا ہے. تو یو ہیو ٹو مینیج, یو سی لائف از لائک دس. تو یہ گزارا ہم چلاتے ہیں ہنستے کھیلتے. اچھا, یہ ہنستے کھیلتے والا معاملہ بھی بہت عام ہے. آئی فاؤنڈ اٹ کہ ایک ہوتا ہے دل جوان ہونا آدمی کا, کہ وہ دل میں اس کے امنگ بھی ہو, ولولہ بھی ہو, وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہو. آپ کے اندر وہ ہے ماشاءاللہ. یو ہیو ناٹ لاسٹ اٹ, کہ وہ جیسے ریٹائرڈ ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, اچھی بات ہے عبادت میں بھی دل لگانا, لیکن صرف مسجد اور گھر اور مسجد اور گھر, وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا سے ہمارا کیا لینا. آپ سرنڈر کر دیں نا تو لائف بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ہم تو دن کو, ابھی کل گرمی تھی تو میں گولف پہ نہیں گیا, تو میرے دوست ہیں بریڈ غلام علی, ان کو میں نے کہا سوئمنگ پہ جاتے ہیں, تو ہم نے وہاں جا کے 4 لینگتھ کی فل, وہ 50 والی. تو آپ کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھایا, پھر آپ ٹی وی پہ دیکھ لیا, پھر آپ کچھ لکھیں, پھر آپ کچھ پڑھیں, تو ٹائم گزرتا رہتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہاں میں واک کرتا ہوں اس سرے سے اس سرے تک نا, تو میں ساتھ لگا لیتا ہوں سورۃ رحمان یا سورۃ یاسین. وہ بھی آپ سنتے رہیں, آپ چلتے رہیں, گھنٹہ اتنے میں گزر جاتا ہے, تو اسی کے 4-5 کلومیٹر ہو گئے. پھر آپ ایکسرسائزز کر لیتے ہیں,
अपने कमरे में वो रबड़ वगैरह रखा हुआ है। तो आई थिंक यू हैव टू बी, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर गांव चला गया, चकवाल में लोगों को साथ जाके मिला। इंटरेक्शन विद पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कीप्स यू अलाइव। अगर डिप्रेस नहीं होते, परेशान नहीं होते, परेशानी हावी नहीं होने देते। देखिए कोशिश ये होती है कि जो गम और दुख हैं वो चेहरे पे मुस्कुराहट रख के तो उनको बर्दाश्त करें, लेकिन इट डज इफेक्ट। और अगर आप उसको लेना शुरू करें ना तो फिर आपको ये शुगर की बीमारी, हार्ट की ये जो टेंशन है ना, ये इज द किलर। तो कोशिश ये होती है कि या अल्लाह आपका लट से कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे नीचे वाले बंदे को देखते हैं कि देखें उस बंदे के पास तो वो भी नहीं है, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिए हुए, आप क्यों इस तरह करते। और फिर मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ये दोस्त यार हैं सारे, जो कि इधर एयर मार्शल परवेज़ नवाज़ साहब हैं, ज़फ़र बख्तावरी साहब हैं, वो बड़े इधर आते हैं बैठते हैं, और बड़े ग़ुलाम अली साहब हैं, जनरल नियाज़ी हैं, बहुत से लोग हैं जो इनके साथ एक अपना इंटरेक्शन भी रहता है। हमारे जावेद अब्बासी हैं सेनेटर, नुज़रत सादक हैं, ये पुराने वो भी कुलीग हैं ना, दिलावर ख़ान हैं, वो कभी कभी इधर आते हैं गपशप लगाते हैं। कभी मैंने आज तक इनको गुस्से में नहीं देखा, कभी परेशान नहीं होते होंगे दिल से, हर बंदे के घर में चीज़ें चलती रह, लेकिन हमने कभी आज तक उनके चेहरे पे जो है ना गुस्सा नहीं देखा, कभी भी परेशानी में नहीं, नेवर। मैं तकरीबन कभी आपका फोन बंद कर देते हैं? जनों को मैं जानता हूँ। कभी आपको फोन बंद कर देते हैं या कभी फोन ऑफ कर देते हैं? इनका खुद फोन आता है हमें, अच्छा, खुद बुलाते हैं, आज ये बैरिस्टर साहब को मुझे सारे खाना बना हुआ है, चावल बने हैं, अच्छा जब भी पकते हैं हमें बुलाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो लिखने लिखाने का काम, मतलब एक तो आपका पॉलिटिकल करियर, फिर उससे पहले मिलिट्री पूरा करियर, जो सारा बड़ा हाई प्रोफाइल उसमें रहा, लिखने वाला काम जो है ये बिल्कुल और एक और तरह की शख्सियत मांगता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी तमाम रूटीन? देखिए ये जो लिखने वाली स्किल्स है ना, ये भी खुदा दाद होती है कि आपके अंदर माइंड में एक तो आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, फिर आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल, और फिर तसलसल आइडियाज़ के अंदर। जी, अल्लाह का करम है, मैं बैठ के इंग्लिश में लिखूं या उर्दू में लिखूं। मैं अभी भी अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी उर्दू में लिख रहा हूँ और 100 पेजेस से ज़्यादा लिख लिए, तो वो टाइप हो रही है तो वो होता रहता है, अल्लाह का करम है। वो आई थिंक वो भी खुदा आपकी ऑटोबायोग्राफी तो खासी तहलका खेज होगी क्योंकि 2 PMs के साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहने के तौर पे, और फिर जैसे आप बता रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड पाकिस्तान स्टील मिल्स, तो आप तो एक अच्छे तजर्बात, मुस्बत तजर्बात में इंशाल्लाह। अच्छा, तहलका मचाने की वजह से आप कायल नहीं लगते? नहीं, तहलका मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ काम किया ना तो उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर को कहना जो है वो मेरे ख्याल है गैर अखलाकी होता है। बिकॉज जब हम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो बहुत से इंसान की वीक एरियाज भी होते हैं, लेकिन जो कौमी सतह पे लीडरशिप के लिए चैलेंजेस हैं या सबक सीखना चाहिए वो ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए, इवन ये कड़वी बात हो, और वो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। बच्चों से कभी कोई गिला कि मैं खिलाऊं तो मेरे पास आप भी नहीं रहते हैं? इस तरह से भी नहीं देखिए करते? बेटियां 2 हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने 2 बेटियां पाली है और एजुकेट किया है वो जन्नत में जाएगा, तो हम उस उम्मीद पे हैं। और बेटा भी एक है, अल्लाह का करम है, ही इज़ हेल्दी, ही इज़ गुड। और लेकिन बेटे जो होते हैं वो थोड़े सेल्फ उसमें रहते हैं, उनका ये होता है जो आपको लव एंड अफेक्शन अपनी बेटियां देती हैं, ऑनेस्टली बात। आप भी ऐसे ही बेटे थे? आपके हाल में आई सारे वाज बेटे द ऐसे ओनली होते हैं? सन अच्छा, फादर का, अच्छा। लेकिन मैं अपने वालिद साहब को नहलाता भी था और टिल एंड वो मेरे साथ, वो बेड रिडन थे 15 साल, एक बेड पे वाइफ होती थी, एक पे वो होते थे। उनको आर्थराइटिस था, उनको पार्किंसन भी था, तो 92 ईयर्स की एज में डेथ हुई। तो मैं उनको पूरा, मैं कहता था माथे पे सलवट भी ना है, कोई कई दफ़ा वो ज़िद करते थे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, वो लिसन और वो ट्राई टू नॉट से कि नहीं गलत है, ये तरीके से कर कराते उसको करते थे। ठीक है, ये करना चाहिए। हालांकि उस वक्त आप रैंक में भी होंगे, आप लेफ्टिनेंट जनरल था और अल्लाह का करम, देखा रैंक माँ बाप के आगे तो कुछ नहीं होता। लेकिन आप भी तो सर्वेंट्स रख के कह सकते थे, नर्स रख के दे सकते थे कि ये जी ये लुक आफ्टर करेंगे, मैं बस तो टाइम नहीं है, मैं मसरूफ बहुत हूँ, उनको मुझे तो ये लुक काम। आफ्टर भी करते थे, घर के सर्वेंट भी करते थे, लेकिन मेरा अपना जो एक लव एंड अफेक्शन थी वालिद साहब के साथ वो अलग थी और वो बड़े इंटरेस्ट लेते थे मेरी एक्टिविटीज़।
अच्छा, आपने अपनी रूट्स को इंटैक्ट रखा, गांव में अपनी ज़मीन, अपना घर किसी मेंटेन दिन किया। आपको लेके जाएंगे, एक प्रोग्राम वहाँ गांव में करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा वहाँ सर, तोते शोते भी रखे हुए हैं, मोर भी हैं। दैट्स ग्रेट, क्योंकि लोग जब बन जाते हैं कुछ तो उन्हें अपनी रूट्स में वो ज़रा मैंने वहाँ राब्ता हाल बनाए हुए घर में, इन्होंने देखे हुए दोनों गए हुए, और वहाँ ये है कि वो घर जो है वो कुछ 2 एकड़ पे है, और वो मैंने कहा कि कोई भी अमीर गरीब अपनी गमी खुशी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, और राब्ता हाल टाइप है वहाँ, हर तरह की मीटिंग्स ये हुई, क्योंकि वो इधर ही रहेगा। ठीक है। हम साथ ही ग्रेव यार्ड है, उधर नज़र होती है। अच्छा, आपको अपना पॉलिटिकल करियर, अपना मिलिट्री करियर, अपना ये राइटिंग वाला जो है, इन तीनों में से कोई एक पिक करना पड़े तो वो कौन सी चीज़ है जिसको आप पिक करेंगे, दोबारा अपने लिए चूज़ करेंगे? देखिए, जो तो राइटिंग है ना, ये तो कैरियर, आई ओ दिस टू दी आर्मी एंड टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने एजुकेट किया। पॉलिटिकल और मिलिट्री 2 डिफरेंट एंगल्स हैं। मिलिट्री का एक अपना एक मकाम है, और वो तो इतना पाकीज़ा, और आई चेरिश्ड एवरी डे दैट आई लिव्ड इन मिलिट्री। अच्छा, और मिलिट्री ने बहुत कुछ किया। पॉलिटिक्स जो है, कई लोग समझते हैं ना कि ये तो बड़ा ख़राब प्रोफेशन है। ये ख़राब नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पॉलिटिक्स की सुलह दी बिया के वक़्त, और कायद आज़म ने भी किया, अल्लामा इकबाल ने भी की। ये ना करते तो ये पाकिस्तान ना मिलता। बिल्कुल। इसके अंदर भी ये भी पाकीज़ा प्रोफेशन है, असूलों पे चले, ऑनेस्टी पे, और ये तो मेरे ख्याल है मिलिट्री से सुपीरियर है, इन द सेंस कि इसके अंदर आपकी जो हकूक़ुल इबाद की बात है ना, जब आप लोगों के काम आते हैं, बेलोस खिदमत जो है, जी जी जी, डोर टू डोर जाके, फौज में आप अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, हाईएस्ट सेक्रीफाइस। लेकिन इधर आप सिविल सर्वेंट्स हैं, और उसमें जब पावर आपके पास आती है, अगर आप उसे मिस यूज़ करें, एरोगेंस ऑफ पावर, रौनत आ जाए, तो वो ख़राब है। और अगर आप हम्बल रहें, लोगों की मदद करें, तो ये एक बड़ा सुपीरियर एक प्रोफेशन। जी जी, बिल्कुल सही। तो अब जबकि आगे एम्बिशंस में आपने एक तो किताब का बताया कि किताब आ रही है, गवर्नमेंट वापस आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट में है, तो आप भी कुछ उसमें सोच रहे हैं, मज़ीद कुछ प्लान्स? देखिए, हुकूमत तो आ गई है, तो हम खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है, विद ऑल ऑनेस्टी मैं आपको बताऊँ, टुडे आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं मिलियों में, नवाज शरीफ साहब आउट हैं, मिलिट्री का कोई बंदा ऑब्वियसली अंदर नहीं है, तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है आज पाकिस्तान के अंदर वो शहबाज शरीफ साहब ही है। ठीक है। और आई थिंक ये कमांड राइट हैंड के अंदर है, और आप उनको कितना रिडिक्यूल करते हैं तहरीक इंसाफ वाले, कितनी गालियां देते हैं, बूट पालिश, चोर, डाकू, ये आई थिंक ये बदकलामी है जिसको सियासत से निकलना चाहिए। वो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अल्लाह के करम से ही विल डिलीवर विद द सपोर्ट ऑफ द एंटायर। इट इज़ नॉट नून की हुकूमत, इट इज़ ए ऑलमोस्ट ए नेशनल गवर्नमेंट इन विच इवन PTI के डेसिडेंट भी शामिल, लेकिन आप इसे कोलेशन गवर्नमेंट कह लें। ठीक है। तो इसको 1 साल इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये इसके अंदर काम करेंगे, और जहाँ मौजूद समझेंगे इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। आपको लगता है सर, मुझे बड़ी डिबेट चल रही है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे, खान साहब ने दोबारा आना है, वो दोबारा भी आ रहे हैं। देखिए ना, ये जो थ्रेट है ना कि इमरान खान साहब आएंगे तो इलेक्शन कराएंगे, वो तो अगर हम उनकी बात माने तो दैट इज़ द एंड ऑफ योर पॉलिटिक्स। आपको कोई बंदा डिक्टेट नहीं कर सकता, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप आए हैं, आप मुल्क को आगे लेके जाएंगे। आप भले 4 महीने बाद करा दें, भले साल के बाद कराएं। इन्होंने अभी तक जो डिक्लेयर किया हुआ है वो यही किया हुआ है कि हम ये मुश्किल फैसले करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेगी। एक तनकीद ये भी होती है कि जितने मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं वो आला ओहदों पे फाइज हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से बहुत सारे जो सिविल इदारों के लोग हैं वो नहीं आ सकते, उनको मौका नहीं मिलता। ये जो एक मुआशरे में कह लें प्रोपेगेंडा या एक बातें अफवाज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन की तरह देखिए, चल रही है। ये एक गलत कैंपेन है। जहाँ तक ताल्लुक है कि फ़ौजियों को ओहदे दिए जाते हैं, फौजी मुझे स्टील मिल में लगाया ना रिटायरमेंट के बाद, मैंने डिलीवर किया। बहुत से हमारे लोग वापडा के चेयरमैन रहे, आगे पीछे जहाँ। दूसरा ये है कि हमारे लोग जो रिटायर होते हैं ना, वो यंग एज पे हो जाते हैं। 23 साल की सर्विस में एक सिपाही रिटायर हो जाता है, मेजर रिटायर हो जाता है, 25 साल में कर्नल हो जाता है, 25 साल जमा 20 साल करें 45 साल उम्र में,
50 साल में एक ब्रिगेडियर रिटायर हो जाता है, उनके बच्चे छोटे होते हैं। तो इसलिए फिर एक लॉ में प्रोविजन है कि 10% जो पोस्ट हैं उनमें उनको अकोमोडेट करें ताकि वो, और वो उनके लिए लोग मतलब है विश करते हैं कि ये आए हमारे साथ। सिक्योरिटी में बहुत से लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। आप देखें, आपकी PIA को अगर किसी ने उठाया है तो एयर मार्शल नूर खान के टाइम पे, अभी भी एयर मार्शल अरशद ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जहाँ जहाँ और वो अच्छा काम करे तो उसको रहने दें, ना करे तो किक हिम आउट। लेकिन ये ना कहें कि जी फौज वाले फलां जगह के ऊपर आ गए। रिटायर्ड फौज का बंदा अगर टैलेंटेड है और वो काम कर सकता है, फिर कई लोग कहते हैं कि क्या सिविल का बंदा फौजी जर्नल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और लीडरशिप की बात है। देखिए, मैं अगर PUF का चेयरमैन था, 30,000 लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस। तो मैं अभी ना केमिकल इंजीनियर को हूँ, ना मैं मैकेनिकल हूँ, ना मैं इलेक्ट्रिकल हूँ, ना लेकिन और ना मैं बन सकता हूँ। PhDs भी होंगे, लेकिन यू कैन मैनेज किस बंदे को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो उसको हम इस्तेमाल करते रहे तो अल्लाह का करम है, वो ठीक है। यू शुड हैव द एक्यूमेन टू लीड पीपल। ठीक है। आजकल मॉडर्न मैनेजमेंट इज मॉडर्न लीडरशिप। इट इज़ नॉट बाबू पुना कि आप अंदर दफ्तर में बैठ जाएं तो बाहर काम। दैट इज़ वाई आपकी स्टील मिल तबाह हुई है और पब्लिक सर्विस के अदारे तबाह हुए हैं। वहाँ वो लोग हों जो विजनरी हों और डायनामिक हों और वो सारों को लेके चले, ऑनेस्ट हों, ठीक है, और इंटेग्रिटी हो। ठीक है। मिरेकल्स पे यकीन करते हैं, और स्पिरिचुअल एंगल जो है वो कितना स्ट्रांग है? अभी आपने जिक्र किया कि आप वॉक करते रहते हैं कुरान पाक लगा कर, तो दुआओं पे यकीन करते हैं? जी बहुत बहुत। मेरी तो बेटियां मेरे पीछे पर वो दुआओं सारी, सुबह उठे तो अबू जी ये दुआ करनी है, रात को सोने से वक्त ये बाहर निकले तो ये करनी है। वो बाकायदा लीफलेट्स मेरे बेडरूम के पास पड़े। और वो कहें ना कहें, मेरी ये कन्विक्शन है कि जो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो जब सीधी बात हो तो उधर से ही आएगी, अदरवाइज़ इधर से वो नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ना, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तो ये है, और अल्लाह का करम है। हम कौन सी गज़ल फेवरेट है सर? कौन सा ज़्यादा सुनते हैं? नहीं, गज़ल शज़लें तो बहुत थी, मेहदी हसन की, और आगे पीछे ओल्ड सॉन्ग्स भी मैं सुनता रहता हूँ। उसमें मुझे ज़्यादा जो अपील करती है वो शायरी करती है। ठीक है। मैं ख़ुद शायर तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि शायर अपने तख़य्युल को, एक बड़े तख़य्युल को छोटे से लफ्ज़ों में परो के मिसरे बना के शेर बना देता है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कितनी छोटी सी बात के अंदर कितना बड़ा वो फ़लसफ़ा है। हाँ। जी। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वंडरफुल टू मीट यू। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंपनी। और इजाज़त लेंगे आपसे, ब्रंच टॉक से मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए फराह सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।